गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ एप्रिल 10 तारीख गुरुवार। आज दिन कौन टॉप न्यूज होती आसतु नजर पकईबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2 दिनिया दिल्ली गस्तर जाकि देशर शिल्पपति मान सहित आलोचना कर मंगलवार राज्य में पुंजीनिवेश नहीं 13टी कंपानी सहित मुख्यमंत्री चुक्ति साक्षात कर अपडेट होती। परवर्ती खबर, राज्यर औषध दुकान में रोगी मानू इंजेक्शन दिजाक नहीं राज्य सरकार जहाँकि चिंता प्रकट कर औषध दुकानी को यह अभ्यास बंद करने कहुई। न कले उल्लंघनकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान निने स्वास्थ्य विभाग पक्षर समस्त सीडीएम मान चिठी कर। परवर्ती खबर, ओडिशा रे एप्रिल 11 तारीख आरंभ होगा जाउची आयुष्मान भारत योजना। कटक बालीजात्रा पड़िया यह योजना को शुभारंभ करेंगे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। एने शनिवार सूचना देते राजस्व मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। यह योजना अधीन प्रत्येक पुरुष हिताधिकारी जहाँकि 5 लाख टंका पर्यंत चिकित्सार सुविधा दिज्व। एथिरे प्रत्येक महिला हिताधिकारी 10 लाख टंका पर्यंत चिकित्सा प्रदान कर अपडेट होती। यह योजना अधीन हिताधिकारी मैंने जहाँकि देशर 29,000 अधिक सरकारी हस्पिटाल पंजीकरण करके मागणार चिकित्सार सुविधा पाइपर माननीय स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर, चाषी गोटे खुशी खबर रही। एथर स्वाभाविक रौसुमी बोली जमापड़ी। समुद्र और वायुमंडल स्थिति को विश्वर प्रमुख पाणीपाग संस्था गुड़िकर संग्रह करथिबा तथ्य अनुसार यही आकलन कर अपडेट होती। तेणु चाषी मैंने से अनुसार प्रस्तुत रही पाणीपागर जड़े विशेषज्ञ सूचना देते। परवर्ती खबर, चलित मास शेष सुधा श्रीमंदिर में धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ कर। मंगलवार ब्रह्मपुर गस्तर जाइथिबा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ए संपर्क में जहाँकि सूचना देते। चलित सप्ताह श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गठन कर परिचालना कमिटी प्रस्ताव राज्य सरकार अनुमति पर हुंडी स्थानांतरित हो श्रीमंदिर में धाड़ी दर्शन व्यवस्था आरंभ हो पार मंत्री श्री हरिचंदन जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर, अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का सबुठारु छान झील टिप्पणी ट्रम्प मां होगा जाउछंती। 31 वर्षीय टिप्पणी एही मासरे जहाँकि प्रसव करने जाउछंती। एने ट्रम्प को घरे एबे जहाँकि खुशीर लहरी खेलुथिबार अपडेट होती। अमेरिकार राष्ट्रपति 11तम थर पर अजा होगा जाउछंती बोली जमापड़ी। परवर्ती खबर, आसंता मासरू बहुत किछि जहाँकि परिवर्तन होगा जाउछि। बैंक संख्या ह्रास पाइबाक जाउछि। 15टी बैंक मिश्रण होगा जाउछि। 11टी राज्यर 15टी बैंक मिश्रण कराजिबो बोली अपडेट होछि। प्रकृत में सरकार तरफ मे 1 तारीख गोटे आरआरबी आंचलिक ग्रामीण बैंक नीति लागू करने निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। जहां अधीन में गोटे राज्य में केवल गोटे ग्रामीण बैंक रही पारिबो बोली केंद्र सरकार तरफ एने अपडेट होछि। जहाद्वारा 11टी राज्य में 15टी आंचलिक बैंक एकत्रित हो पारिबो बोली विज्ञप्ति में प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, सरकार एक नूतन आधार आप लॉन्च करछंती। या सहित व्यवहारकारी को सेमानकर आधार संपर्कित सूचना जांच करने कौन भौतिक कार्ड किंबा फोटोकॉपीर आवश्यकता पड़िबो नाही बोली अपडेट होइछि। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अधीन जो मैंने एपर्यंत आवेदन करना से छात्र छात्री मान गोटे बहुत बड़ खुशी खबर आसी। एवं जहाँकि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 पंजीकरण अवधि को जहाँकि वृद्धि कर आग्रही एवं योग्य छात्र छात्री मैंने एवं जहाँकि यार जो वेबसाइट होती pminternship.mca.gov.in को जहाँकि आपण जहाँकि एप्रिल 15 तारीख पर्यंत ऑनलाइन माध्यम आवेदन करेंगे बोली अपडेट होती। परवर्ती खबर, एणिकी आउ थाना पुराणा मामला पड़ी रही। पूर्वर पड़ी रही मामलागुड़िकर तदंत प्रक्रिया त्वरान्वित कर कोर्टे चार्जसीट दाखल करने परामर्श दि जाएगी। एमती कड़ा निर्देश देते भुवनेश्वर डीसीपी। भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस पक्षर विभिन्न थाना 10,000 ऊर्ध्व पुराणा मामला पड़ी रही निष्पत्ति नियार सूचना रही। परवर्ती खबर, दिल्ली में केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को भेटी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर आईन श्रृंखला और अन्यान्य प्रसंग में आलोचना करछंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते जे आईन श्रृंखला सहित जड़ित खाली पड़ी 12,000 पदवी खूब शीघ्र जहाँकि पूरण कर ट्राफिक समस्या साइबर अपराधी केमती कम हो पार से नहीं आलोचना कर राज्य में नक्सल समस्या कम थिबा बेले केवल 10टी जिले में अल्प किछि रहिथिबा नै माननीय मंत्री सहित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जहाँकि आलोचना कर अपडेट होती। परवर्ती खबर, द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन उपर सोवियत सेनार विजयर 80तम वार्षिक पालन अवसर में मे 9 तारीख में अनुष्ठित होता उत्सव में जोगदेवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस जहाँकि निमंत्रण करछि। परवर्ती खबर, विधायक प्रताप देव सरकारी बासभवन में बीजेडी हेवीवेट नेता बैठक बसिथिबार जमापड़ी। तेबे यह पूर्व एक होटेल अतनु सब्यसाची नायक संजय दास वर्मा देवी मिश्र नेता एकाठी गुप्त किछि बैठक करथिबार अपडेट होइछि।
ବରିଷ୍ଠମାନେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଏହି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ବାସଭବନରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାକି ମିଡିଆ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବାହରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 11 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ଏବଂ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବାର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଅଛି। ଜାତୀୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ NCSC ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦେଶର ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ପୁରୁଣା ସିମ୍ କାର୍ଡରେ ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା ଚିପସେଟ୍ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ପୁରୁଣା ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଓମଫେଡ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ଆସିବ ବୋଲି ଓମଫେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚକୋଲେଟ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଏରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବାର ଯାହାକି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 4 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଓମଫେଡ୍ ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଯାହାକି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧରେ କହିଥିବା ନେତାଙ୍କ ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବିଜେଡିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯାହାକି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ନବ ଦାସ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ମହିଳାମାନେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯିବ ସେମାନେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ କ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ସେଇ ଇ କ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ରହିଛି ସେଇ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଆପଣମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ OTP ବେସ୍ରେ ଇ କ୍ୟାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇ କ୍ୟାସ୍ଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇ କ୍ୟାସ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗକୁ 2ଟା କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର NPCI ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଲିଙ୍କ୍ କଲା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ବି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି ସବୁ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲବଶତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟିକୁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭେରିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଭେରିଫାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଇ କ୍ୟାସ୍ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି କୃଷି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେନି ସେମାନେ ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି
केंद्र सरकार तरफ जहाँकि इनफर्मेशन दि जाएगी से जो मैंने भी एपर्यंत कृषि रजिस्ट्रेशन करना से जहाँकि कृषि रजिस्ट्रेशन कर दिंतु जदि आपण ना जदि जमी ना ताले आपने आपण बापा ना कि आपण अजा ना जदि जमी रही आपण ना जमीटी कर दिंतु करदेला आप जाकि अति सहजरे फार्मर रजिस्ट्रेशन करेंगे। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं देखंतु जो मैंने भी प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन सर्वेटी को कंप्लीट कर देइचंती खूब शीघ्र से सरकार तरफ आउ गोटे नुआ स्टेप आसीज जहाँकि आपण घर को जाकि सर्वे करने आपणकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जाकि आपणकर डॉक्यूमेंट को सर्वे करेंगे एवं आपण जदि प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन योग्य होते ताले आपको सरकार तरफ गोटे गोटे वर्क ऑर्डर दिज्व बोली अपडेट होची। परवर्ती खबर आयुष्मान कार्ड को नहीं देखंतु आयुष्मान कार्ड ओडिशा रे एप्रिल 11 तारिख रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आसिक शुभारंभ करेंगे। जेपी नड्डा शुभारंभ कलापर आपको जहाँकि गोटे गोटे आयुष्मान कार्ड दिज्व। यही आयुष्मान कार्ड पाइबापी आपको कौन टंकाटे क्या देवाक पड़े आपंकर जो सीएससी सेंटर रही से सीएससी सेंटर जहाँकि आपने मागणारे पाइपर ता सहित आपंकर जो आशा कर्मी रही द्वारा आपने यही कार्डटे पाइपर से आपने कौन सीएससी सेंटर को जाकि टंका देकी आपंकर जो आयुष्मान कार्ड रही से आयुष्मान कार्डटी को आपने जहाँकि डाउनलोड करूँ ना आपण को जहाँकि फ्री रे यही आयुष्मान कार्डटी पाइपर जमी आपने सुभद्रा योजना अधीन फ्री रे पाइपारे सेमती आपने यही आयुष्मान कार्ड मागणारे पाइपर बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मालिक जहाँकि एने सूचना देते। परवर्ती खबर अंत्योदय गृह योजना को नहीं देखंतु अंत्योदय गृह योजना अधीन जो मैंने भी वर्क ऑर्डर पाई एवं से जदि भावुंट आपण अकाउंट को जदि एपर्यंत टंकाटी आसीना ताले सरकार तरफ समस्त अकाउंट को अंत्योदय गृह योजना अधीन प्रथम किस्ती जो आपंकर 40,000 टंका मिलवा कथा वर्क ऑर्डर सहित से टंकाटी आपण अकाउंट को राज्य सरकार तरफ ट्रांसफर कर अपडेट होती। से जो मैंने भी अंत्योदय गृह योजना अधीन वर्क ऑर्डर पाई आपड़ जदि आपंकर अकाउंट को टंका आछि कि ना एजाएं जदि जानी ना आपंकर जो अकाउंट रही जो अकाउंट रे आपंकर आधार लिंक होती से अकाउंट टी को जाकि आप चेक कर दिंतु चेक करदेला आप जाकि कन्फर्म हो जे आपण अकाउंट को अंत्योदय गृह योजना अधीन प्रथम किस्तीर टंका आछि कि ना जदि आपण अकाउंट को यही टंकाटी आसी ना ताले आपणकर जो स्थानीय वीडियो रही वीडियो सहित जोगाजोग करके आपन जाकि अंत्योदय गृह योजना अधीन टंकाटी पाइपर। ठीक अच्छे एथिला आपंपाई आज दिन केतोटी बड़ खबर आपण वीडियो केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे नीचे गुडी कमेंट करेंगे एवं प्रत्येक दिन देश विदेश खबर सहित ओडिशा रे बड़ खबर गुडी को जानिबा पई आपण जाकि एई चैनल टी को रेगुलर देखुतांतु।